देखो आज स्पेशल रेसिपी बो आम कौन बनाऊँ बो एक्चुअली आज कौन बनूसी यहाँ कौन केते प्रकार आइटम सब कटाई फुलकोबी कदली फूलकोबी कदली आउ कौन जो मूला भाया टे देखा अरे हे निजे काटिकी पकई निजे जानी पारना देखो माँ पणा बहुत बास्ना सकालू सकालू पणा मिलला बहुत मन को शांति लगुच। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने एसपी ओडिया एटिंग शो चैनल तरफ आपको स्वागत करछि आपनकर अति प्रिय मिस्टर लिपू सांग मैंने आज कौन फ्रेश और मोबाइल वीडियो आपको आउ थे वेलकम सांग मैंने आज भिडियोटी पूरा स्पेशल यूनिक आउ जबरदस्त होगा जाऊँगी कहीं आज सकालू सकालू भिडियोटी आरंभ हो जाए पूरा कुहुड़िया पाग सांग मैंने यही कुहुड़िया पाग केउ माने को पसंद लगे निहाती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे खास करके गाँ गहली प्राकृतिक सौंदर्य कुहुड़िया पागरे अति मनलोभा लगे सांग मैंने देखो बर्तमान धान बिलर अवस्था पूरा धान घर को पलैला सब कटाकटी होगी जी जार सब अमल कर सारे बाकी धान बिलर आपण मैंने खाली कुटा देखा पाइबे बहुत सारा कुटा ए लोक मैंने गदे जी जार सब गोरु गाई रखिंट से निहाती घर को ने रखिंट सब ता भितर आम आज भिडियो टी आगू को बढ़ेबा आज कौन दिन भरी रेसिपी रोचे कौन खियापिया होची आपण माने घर को गले सबकिछि देखिपारे। बर्तमान सकाल सकाल मॉर्निंग वॉक मु आसी जाइछि सांग मैंने शीत दिने खास करके गाँ गहली गोटे भल जिनस रही प्राकृतिक सौंदर्य गछ लता बण सबकिछि भल लगे भारी कुहुड़ी पागरे खास करके पछपटे देखो केते सारा कुहुड़ी किछि भी देखा जाउनी मुझे चलिक पलि आसली पछपटे मत किछि देखा जाउनी सांग मैंने ए कुहुड़िया पागरे बर्तमान किछि लोक मैंने सकाल सकाल जो मैंने उठते नित्यकर्म सारिकी कर्म व्यस्त जी जार जाती समस्त सकाल सकाल जाइए आग चाहा खटिकी बसिकी जाइकी पूरा तांकर सब मनर सब कष्ट दुख सब से सेयार करती समस्ते समस्त सहित से माहौलटा बहुत भल लगे आउ से माहौल केवल गाँ गहली चाह कटी ही मिली थाए सांग मैंने आसतु आगू को बढ़िया भिडियो टी कौन केमती आज होची केही भी स्किप न करिके कंटिन्यू वीडियो सहित लागिकी रही था वीडियो को केही भी स्किप करंतुनी आसंते आगू को बढ़िया एठू वीडियोटी स्टार्ट। मॉर्निंग वॉक रु बर्तमान मु आसिक पहुँची जाइए आम फसल बाड़ी रे तो देखो बर्तमान आम बाड़ी रे जो मंजी पोता होता कौन सब गछ केमती उठिला आसंते मु आपण मानक सब गछ देखौची सांग मैंने देखो ये रही आम धनिया कियारी केते सुंदर भाव में सब धनिया उठुची मु आपण मानक टोटाल उपर बैक कैमेरा करके सब गछ गुड़ाक देखौची आसंतु बर्तमान गछ सब देखा केमती कौन है आमर प्रथमे आम जा धनिया कियारी सांग मैंने देखो धनिया मंजी बुणा होता केते सुंदर भाव में छनछनिया होगी धनिया गुड़ाक उठुची आपण मैंने देखिपे बहुत खुशी लगुच एक्चुअली परिश्रम फल देखिले प्रकृति में मन को बहुत शांति लगे आ बहुत खुशी लगे सांग मैंने यही रही आम धनिया कियारी आसंतु आउ अन्य गछ गुड़ाक उठी बहुत सुंदर भाव में मुझे आपण मानक देखा ओह मस्त मस्त देखो ये रहा आमर बैगण एवं कोसला कियारी बैगण चारा लगी आपण मैंने देखिपे बहुत छोट छोट गछ होती ये बड़ हो गले बहुत सुंदर देखा छोट छोट भी सब गुड़ाक गछ बंची बहुत खुशी लगुच देखिले आगू को बड़ है आपण मैंने निहाती देखिए फल फलिले देखु बहुत गुड़ाए बैगण चारा लगी सेपटे धनिया कियारी एपटे बैगण एवं कोसला बिणा है देखो कोसला भी आमर टिकी टिकी किसी उठीगला गछ ये रही भंगा कोसला भंगा हे खिया हे बैगण हुड़ा टिका को कोसला बाहर जीव तो आसतु आगू को बढ़िया आउ अन्य गछ रही आपण मैंने कंटिन्यू वीडियो सहित लागिकी रही था बीन गछ गुड़ाक देखते सांग मैंने केते सुंदर भाव में सब उठी आ डंकेला देखु पूरा धाड़ी धाड़ी होगी लगी बीन सब ओह जा हो बहुत खुशी लगुच एत दिन पर मोर गछ गुड़ाक सब रेडी बैग उठीगला परिश्रम होता आउ सब जिनस देखिले खुशी ही लगे निहाती पक्षे देखो पूरा धाड़ी धाड़ी होगी उठी बीन ये आउ अन्य गछ अच्छे आपण मैंने आसतु वीडियो सहित कंटिन्यू लागिकी रही था देखा चल देखो सांग मैंने ये रही आमर कखारु कियारी आ बहुत सुंदर भाव में कखारु गछ गुड़ाक उठी जाइए मंजी पोता होता सब जाक कखारु गछ उठी देखो आपण मैंने एतर किसी घसी पाउंश मुझे कारण जो कांकेड़िया पोक लगती से मैंने पत्र तक सब झाड़ी दिखती तो एतर जो लगे कलरा गछ से किसी घसी पाउंश पकई आपण मैंने देखु
এইটা রয়েছে কଲରା গଛ কেতে সুন্দর ভাବରେ কଲରା ଗଛ ଗୁଡାକ ଉଠିଛି ଏଠି ବି କଲରା ଗଛ ମଡେଇ ଦେଇଥିଲି ବାଡକୁ ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ବାଡକୁ ମଡିଆ ହବ ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ତ ଆଉ କିଛି ଗଛ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରହିଛି ଆମର ପୋଟଳ ଗଛ ଆଉ ପୋଟଳ ଗଛ ମୋର ଅଲରେଡି ପୁରା ଡଙ୍କେଇ ଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୋଟଳ ଗଛ ଲଗେଇ ବୋଲି ବହୁତ ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଇଛି ପୋଟଳ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏପଟେ ବି ଡଙ୍କେଇଛି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ରଞ୍ଜା ପୋଟଳ ହବ ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛଟେ ଆର ବର୍ଷର ଗଛ ଆଉ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛି ଅଲରେଡି ଟବା ଗଛ ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର ଧଳା ଅରଖ ଏଇ ଧଳା ଅରଖ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟିଏ ଯାଏ ଆଉ ଧଳା ଅରଖ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେଉଁଟା ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା କ'ଣ ରେସିପି ବନେଇବା ଖିଆପିଆ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭର୍ତ୍ତି ଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ଭୋଗପଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପଣା ହିଁ ଭୋଗ ହୁଏ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଣା ଭୋଗ ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଛି ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଜି ମାଙ୍କର ପଣା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମିଳିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପଣା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଆଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆଉ ମାଙ୍କର ପଣା ବହୁତ ବାସ୍ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଣା ମିଳିଲା ବହୁତ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରସାଦ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଘରେ ଆପଣ ଯେତେ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ହବ ଆ ବାସ୍ନା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଘର ବାସ୍ନା ସମାନ ହବ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ ରେସିପି ବୋଉ ଆମର କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି ବୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି କ'ଣ ବନୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ସବୁ କଟା ହେଇଛି ଫୁଲକୋବି ଆଉ କଦଳୀ ଫୁଲକୋବି କଦଳୀ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉ ମୂଳା ଭଳିଆ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ହେ ନିଜେ କାଟିକି ପକେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫୁଲକୋବି କଦଳୀ ମୂଳା ବୋଉଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଏଥିପାଇଁ ବୋଉଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଲାଗିକି ରହିଛି ହଁ ନା ବୋଉ ମେଡ଼ିସିନ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯେତେ କହିଲେ ବି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଲାଗିକି ରହିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇଦେଲେ ସିନା ମେଡ଼ିସିନ ଭଲ ହବ ଆଉ କାଲି ଖାଇବେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ସାରା ଭକ୍ତି ଅଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି ଖାଉନାହାନ୍ତି କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବେ ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ ରହୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭାତ ଖାଉନି ବହୁତ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଲାଗିକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବୋଉ କେବେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ସବୁବେଳେ ଭାତ ଯିଏ ଭାତ ଖାଇବା ଲୋକ ସିଏ କେବେ ଭାତ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବେନି ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ପୃଥିବୀ ତଳ ହେଇଗଲେ ବି ସିଏ ଖାଇବେ ତ ଯାହା ବି ହଉ ତା ଭିତରେ ବୋଉ ଆମର ରେସିପି ବନାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରିକି ଆସିବି ବାଥରୁମ୍ରେ ତ ଆସିଲା ପରେ ଖିଆପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆସିଲି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗିକି ରହୁଥିଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ଖିଆପିଆ ହେଉଛି କିଏ ବି ସ୍କିପ୍ କରନି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି କଞ୍ଜୁସ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁନ ଆସନ୍ତୁ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ହଁ ହଉ ହଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ମଜାଦାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଁ ହଉ ଚାଲୁ ଆଉ ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଖିଆପିଆ ହେଉଛି ଦେଖ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲଙ୍କାଟା ଟିକେ ଦଳିବା ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ କଞ୍ଚା ମରିଚ ଦଳିଲେ ସେ ବାସ୍ନାରେ ଖାଇ ହେଇଯିବ ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦଳା ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଆଣିକି ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ରହିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ମସୁର ଡାଲି ବଢ଼ିଆ ଲଙ୍କା ସୁପ ଶୀତ ଦିନେ ଫୁଲକୋବି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା
ଶାଗ କୋବି ଓ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମସୁର ଡାଲିଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଭାତରେ ଟିକେ କୋଶିଳା ଶାଗ ଗୁଳିଆ ହେଇକି ଖିଆବ। କଦଳୀ ଭଜା ସଡ଼ସଡ଼ିଆ କରିକି ଡାଲି ଗୋଳେଇକି ଖାଇବା। କୋବି ଓ ଶାଗଟା ମସ୍ତ। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ दिन भरी रे जमा भी किसी खिया ना मार्केट बुलाबुली चलता ता भितर दुकान दुकान रु घर को आसिक बो रेसिपी बनाऊे कोबी भजा आपण मैंने देखिले खियापिया केमती कौन लगे आज दिन भरी जहाँ जमी भिडियो अच्छी जब आपको भिडियोटी भल लगी लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ जो मैंने नुआ नुआ चैनल आसते सब्सक्राइब लाइक शेयर करूँ भाई की सपोर्ट करूँ भाई एमती भल भल वीडियो आप आसुव आज रही देखा नेक्स्ट एक ब्यूटीफुल ब्लॉग रे ब्यूटीफुल ईटिंग चैलेंज सहित ब्यूटीफुल रेसिपी नहीं आसबे आज रही जय जगन्नाथ।